Ana qatton chanda. Xayli naqad dushanba دیدی که چه خوشروه ما هم میخوام برم اون چه برم حتی پول داریم بیا مرا برخ تماشا اگر آب بخورت آب بخوری مرحال ما بخیر باش که تیسی ما خیلی تشنه میشم پیش ای ویدیو رو سر کردم من یه چی میخواستم با شما برسونم که ما کم طرف رکلام داریم در پایین همین ویدیو در کامنتر یک سایت همون سایت میخوام میدونین مرا پروسو دستگیری میکنین در همونجا میگن صورتای ما اینا میدونم یگون تما شده چی دیسه مرحمت در همون سایت بدرین مرا دستگیری کنین انا قریب یک چیزی که ایدون بگم که انا همین خیلی کمپانی شرکت انا دوروی گیوگی دورا مثلا دوروهایی که میون درد انا دست درد کلا درد بوم درد یگون چیز کلام کردن یگون چیز غوث کردن یگون بقواتی همین خیلی دورو بسیار دورا چی خیلی همین کسل باشی با همین رقم ها زنگ زن لوبوی خیلی دورا من خیلی زنگ زن همین علاوه بگو تمام رقم ها این هاش زنگ بزن سلام علیکم دوستان عزیز شما قرار دارید در کانال همنفس ما با شما اسمت اسلام در همین برنامه ما رفعت جمشید قرار داره خوش آمدید تشکر زیاد ما میخواستیم که از شما یک کم ترک اینترویو گیریم برای کانال ما را کانال همنفس کم ترک اینترویو هم باشه میگیریم اگر به همه سوال ما جواب داد بتونیم اگر میتونیم با فکرم که خب میتونن ما خیلی سوال جواب میکنیم رفعت جمشید همه شما میشناسین در همه خیلی کلیپو در همه رولیکا هستن میدونین شما چی خیلی مثال که در همه جا ویدیوشو میبینید در اینجا در اونجا همه گفتم یک تا اینترویو گیریم که ای خودش پرسن و شما راحت کنیم انا میگذاریم با سوال حوزی یکم با سوال ما جواب میتین با ما سوالتون میتین شما چند ساله این انا قدتون چنده؟ این 25 ساله ما قد من نمیدونم 25 ساله قد نمیدونم خیلی قد یک 80 هست؟ نمیدونم چند قدم انا کاروچی شما یک کم تا چی میکردن که انا در کجا تولد شدگین در کجا کلان شدگین کوکلا داشتیم بازی کنین در وقتش یا که نه چه خیلی بود همیشه خوشتر میفهمدی نه که بلند که کم تا آواز بلند میشید با خوب میشید مرحمت من اصلی وطنم فرخاری در نایه فرخار تولد شدم با همجا در فرخار به وایه رسیدم در فرخار شوهر کردم و بعد 20 سالگیم در شهر آمدیم شهر در زندگی میکنیم اینی حال خیلی خوب خیلی نقد دشنبه دیدی که چه خوشروه انا کارچی چی کارچی گوارد انا شما وقتی که قدی دون جوان کلیپ کردین همه ایده را همه فکر را با شما کی داد ما دوستمونات قدی در روزی تویم شناس شدیم بعدا رفت آمد میکردیم بعد یک ماه پس تویم بعد دوستمونات شریک با فهمی کلیپ امی سرود آمده پیشنهاد کرد ما قبول کردم همه ایده دوستمونات شریف بود بله همون کلیپایی که مثلا 4 تا سریال بود هموشا شما کردین یا که یگون کس دیگه در قسم یکم دویم بازی کردم سوم قسمش در یک دخترک زلیخا بازی کردگی بعد پنجم ششمش در با یک جای بازی کردیم بازی کردن بله انا خیلی مثال دیگه چخیلی شما یگون شهر دیگه رفتگین یا که نه مثال دیگه بگیرم اگه ازبکستان قرقیزستان همجا رفتگین یا که نه ترکیه دبی الماتا هندوستان رفتگین بله ما هم میخوام برم اون چه برم
ҳана чӣ бихоҳи ягон рӯз дикаса мере Америка. Ягон рӯз мере Америка, не ки уҷо зура, уҷо хат тамошо мекунӣ, кинотеатр дора. хату пул дорем, биё мара барох тамошо. Хавли насиб ку ҳоли ку ана хавли канта пуломо ҷамъ кунам, канта пуломо хе янима кунам, як канта ҳисоб кунам, мошиномо буфурӯшам, 7 мошин. Ҳоли бо ахрану ман бо хак ана кидат кунам. Баъд короче мере Америка кино тамошо мекунам. Ана короче чӣ ана агар об буфурса об бихохӣ. Марҳама ма бохе бош ки тест маха ташна мешам. Ва ханак буда. Ана короче говорят савол бо. Ана шумо фарзанд дорен ёки надорен, ёки мисолга 5 та дорен, 6 та, 10 та, чанд та? Не, айни ҳол фарзанд надорам. Фарзанд нест. Ай хе мехоҳӣ ки боша. Не хе мисолга шавҳар дорем ёки не? Не, шавҳар дорам. Чӣ ба шавҳар надорам? Дорӣ? Шавҳар дорам. Баъд хай будак нестан. Хай ки саволои чиза интервю бояд бигирам? Не, оли барои фарзанд рости гап тайёр нестам. Тайёр нестам? Бале. Ана хеле чӣ хел бигирем? Ана мӯи сарта ба чӣ мешӯӣ? Ба собунои сиёҳе ки будан ку солои пеш. Ҳозирам ҳастан. Ҳозирам ҳастан, ҳозир бо сӯб сия бо. Сӯб сия. Ана короче ҳамин вақте ки ина мисолга я савол. Ҳозир мо интервю гирифтестем. Мо ҳозир интервю чӣ кардастем ки мисолга ба шумо мисолга чизое ки шумо саволо доред. Агар ҳозир шумо савол дошта бошед, дар поини ҳамин видео бинависен, ягон саволи конкретно боша, хай бо дар видеои оянда бо чӣ мекунем? Саволи шуморо ба Рафоат Ҷамшед ана савол метем. Агар ягон савол бошад дар комментария бинависен, ма саволи додагӣ набошам, ҳамқари савола дар комментария бинависен, мо ҷавоб савол метем ша. Ин хеле гапо. Ана шумо ай ҳама светҳо кадом света дӯст медоред? Ранг. Ин хеле ранго мисол сирх ёки саус, ман фақат саусро дӯст медорам. Шумо чӣ? Ман свети сирхакӣ надатана тайку. Сирха? Фаҳмо. Значит, чизи хеле дӯст дошташ, ҳамин свети дӯст дошташ, ҳамин чӣ мегӯянд? Ранг. Сирха дӯст медоштай, ман саусро дӯст медорам. Ҳамон лайка бизанем ки саус шава, мо хеле хирсан мешем. Ана биё ҳамон лайка ба ягон бодринга, ба ягон банане хе биқлапонем. Хеле хирсан мешем. Хеле гапо да. Ана ман ҳам хеле камта хушрӯму, ҳамон лайкане ки бизанем. Ана боз савол. Ана ягон бор, ягон рӯз норак рафтагӣ? Бале. Ана як рӯз мо рафтем, ана дар ҳамуҷа обозӣ кардем махол шиде ки ош бисёр, ош гарм, леки дачҳо бисёр. Мада махол шид. Ҳол бе интервю бо бигирам, ман интервю хам додистам. Ай ҳама авқоти дӯстдоштаи шумо чия? Ман бисёртар шӯрборо назд мебинам, баъд макарон оша назд мебинам ки шӯрборо ана фақат бибим агар бикуна, шӯрбоямро бисёр дӯст медорам. Шӯрбо бисёртарин дӯст медошта шӯрбо. Ба гӯшт ёки фақат пиёз қатӣ? Хай ҳамин пиёз қатӣ. Ана короче, не ки ман бегӯшт хӯрдан наметавонам. Ана саволи дигари мо ия ки агар ки дар ҳамин Душанбе 20 этажа мегӯем, агар дар ҳамин Душанбе ана 50 этажа боша хона, шумо ай чандум этаж мехоҳем ки хона дошта бошем? 50 этажа хона боша дом. Шумо ай чандум этаж мехоҳем ки дар ҳамуҷа хонаи шумо дар ҳамуҷа бошаву рӯи тирезаи шумо кадом тараф боша?
савол як метаж чи дар ай ҳафтумне ёки ай ҳаштумне ёки ай бистумне ай чилумне баро ки хонаи худам 8 этаж дай дилам ҳаво мегира фақат метарсам ки ҳамин боло ягон кас напартояма ин ҳоз шумо медонед ки ин инҷо ҳози 18 этажа ба ҳоз дилит ҳаво хан нагирсеса ҳоли триза нигоҳ накардам нигоҳ накард ҳоли бо яке чӣ наша боиш ки тризон махан кардаги боз савол ягон бор дандонтон дарк кардаге бале чӣ хел дарди безӣ ба чӣ хел дарди безӣ ба ана ягон бор пиёз пӯз кардаге бале диди ой чашмон чӣ хел мерезад ана саволи хеле хуб аст саволи беҳтарине ана боз савол ягон бор пиёда гаштаги почотон дарк кардаге солҳои пеш вақте духтариёмда ай хонамон хеле дур арақ буд арақа бисёр одамо намедонанд арақ ҷур дарё дарё арақ мегӯянд канал моха мегӯянд хай канал амҷа 20 литро хати об меовардам почаам бисёр дар мекард солҳои пеш чиз ихеле чӣ буд охи 20 литр будаг ёки не солҳои пеш чӣ ба набуд дар хонаи очакалону об ки ай об камтар танқисӣ мекашидем ай дарё мерафтем меовардем 20 литр оқати чанд солаи ҳози 25 сола 25 сола 95 94 94 ана 95 94 ку боши 90 чанд гуфтем 94 ҷо хан 95 94 94 94 боши маха 90 ана солҳои пеш маха дар ёдам ҳастан ана як харихай пусидагӣ доштем ҳамоқати флаг буд флагати об меовардем дар байни кӯ будем дулона мехӯрдем ҳоли бе ма интервю бо бигӯ маха история хеле нақл дорем ана короче говоря чиз ана саволо бисёр дорам ана чои сиёро дӯст медорем чои кабуд чои сиё ман чои сирха дӯст медорам ана шав соатҳои чанд хоб мефуротон бирем мисол гап бегаи соати 8 ёки соати 12 соат чанд мефуротон хоб бошем ором хоб бошем ай соатҳои ами 10 усу мефурам хоб кунам ман соатҳои 2-3 хоб мешам шав интервю бол ман айб бигирам чида омад оз бисёр савол савол ман аст додӣ ҳо додам ана короче боз савол ҳастан ана короче ягон бор духтурхона рафтагин ба ҳазур ба ҳазур рафтагин ба ҳазур не срочно чӣ кардаги ман ба ҳазур чӣ кардаги рафтагин яха тамошо кунем дуриш чӣ бошад ҳама духтуро буда ман хиёлам ки ягон одами бегуноҳ ҳаста ки не ҳамаш духтур ана боз савол ҳаста ки ана дар шота чанд қадар ҳозир шод дорӣ дар телефоном да чиз дохт телефон як дирам қарз як мисоли гап ҳозир моро ягон кас тамоша кардиса боша ки мефурша ки номерша мега те ман шод партон мега ана ҳозир яки шумо да як мисоли гап номертон гап мезанем ана хай ман дар дигар барнома ба хай гап мезанам ана ба яки ман хай номеро шуморо гап бизанам ки яки ягон кас $500 партоятон чӣ хел хирсан мешан ёки не чӣ ба хирсан намешам зурая ман хирсан мешам ман хирсан мешам ана короче шумо ай чанд солагӣ ҳамин кори фаъолияти ҳамин клип монтаж ёки монтаж мекунӣ шумо актерона ана ҳофиз мисолга ҳамхел чизо ҳофизӣ мекунену ана мисолга клипда иштирок мекунед чӣ хел заказото ман хам медонам ки заказот бисёра клип ису усу даже як хелчи отказ мекунанд бешихи серьёзно баъд короче говоря бешихи мегӯям хай ман хам медонам қати мен гап задам медонам ана
ҳозир мо ҳозир ба як азоб ба як мо як моҳ даводав кардем ки биё интервю гирем гуфта як моҳ давидагем. На шумо ҳозир дар мисол ай чанд солагӣ кадом сол буд шумо мисол дар ҳамин кору ки ҳозир кардем клип ё ки ягон барнома якон чи кай сар кардем кадом сол буд камтарак мешид пурра кардан мефаҳмудем кӯтоҳ кардан марҳамат. خبر شیخ جمع گفت زدن تو نه گام برخه شد تو میخندی من برابر تو میخندم. مرحمت. راستیگه من از صنف 9 بودم. پدرم که عین حال همراه ما زندگی نمیکند. در ناحیه شهر توس همراه مادر دویمم زندگی میکند. صنف 9 بودم. روز 9 سپتامبر روز استقلالیت در ناحیه شهر توس یکم بار به صحنه برآمدم. بعدا آمدم ای سال 2014 تا 2016 حافظگی کردم. بعدا شوهر کردم. بعد 2 سال پس بود ای سری نو سر کردم. فهمو این خیلی استورا گوش میکنم ما علام میکنم. انا короче говоря я سوال دیگه ما چخیلی که تو جوی را که ما میدونم شما را بسیاری برنامه دا فایرود میکنن شما بسیار برنامه دا ادکست میکنین این خیلی نمیرین نیک ما فایرود کردم در برنامه ما اومدین این چه سبب بکدم سبب باشه ما میشه بفهم. دوستان عزیز این ویدیو دوام داره اگر بخواین که دوامش رو تماشا کنین همون سایتی که ما گفته بودم در پایین کامنتر ذکر پیونه در پایین همین ویدیو در همون کامنتر ذکر پیونه همون رو همین خمیجخین پروست ما رو دستگیری میکنین دوامش انتظار باشین که دوامش بمب پروست انتظار باش.